Hello friends, norok tesahai nohai nai tongo energetic tiprasa YouTube channel nge tirin video ko talon norona jotona nang lamsogo nge friends jeng tine te kese important medical topic ti kok salai nai abo chini each and everyone jeng go saimana nango jeng jodi nijino further jeng othoba jeng biskango final halago jeng jodi nijino heart attack অথবা ব্রেন স্ট্রোক আমতে হাই কিরমা সিংসা বেমার থেকে जों যদি নিজেनो बानसिर नामो जों हंगांगाय जों ओ जे तिनिन टपिक आमना बेलेखन काहामके सायमना नांगो आबो नरक तिनिन जे टपिक आमना नरक काहामके नाय तंनि पाइथाक जरा जाते नरक निजिनो फ्यूचरो नरक स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक अथवा हार्ट अटैक আমते हाइ किरमा सिंसा बेमार থেকে नरक निजिनो बानसिर मानना बागे बिकॉज जों सायमे एक्चुअली जों निजिनो बडिके प्रिवेंट खायनाय जों निजिनो प्रोटेक्ट खायनाय जे जों फ्यूचरो चिन जाते हार्ट अटैक अथवा ब्रेन स्ट्रोक हाइ किरमा सिंसा बेमार ओंयाखै जों बाखिन निजिनो तननाय ओंगा अमना जों दिनो भिडियोनि बिसिंथि सायमान लायनाय ओंगा नरक भिडियोनो पाइथाक जरनाय तननि ओंगा नरक सायमाननाय जे तिनिनि इम्पोर्टेन्ट टपिक न काहामके ओंगा फ्रेंड्स पार्टी जों लेया करे तिनिनि भिडियो चेंगलासिनाय ओंगा फ्रेंड्स पुइला फरना सानामो जोङो जे कोलेस्टेरल नरक अ टामस अनेक बार खाना कोलेस्टेरल ओंगा ताबो जे कोलेस्टेरल तंग माने जेटा तंग माने कोलेस्टेरल ट्राइग्लिसाराइड आमरक चिन छरिन पक्षे कैसे हामिया माने नरक सायमानो आमो काइन्ड अफ माने तामसने फेट हाइ पार्टिकल जेटा चिन कोलेस्टेरल ट्राइग्लिसाराइड ओंगा ताबो जे तंग माने कोलेस्टेरल तंग दुई धरनेर पुइला फरना सायनामो जोङो कैसे बैड कोलेस्टेरल कैसे गुड कोलेस्टेरल ताबो जे बैड कोलेस्टेरल अर तंग नि एलडीएल वीएलडीएल yang je tong good cholesterol or tong HDL nge bin pura mung tamo VLDL hangangke very low density lipoprotein nge LDL hangangke low density lipoprotein o duita cholesterol hangangke chini shorin bage belekhna hamia amar tam khai o je cholesterol plaque tong mani chin thei bisingo thangi borok थैनि जे लामा तंग माने आर्टरी on थांनि ब्रक ब्लक खाइदियो बाकी ब्लक खाइ अमन हनो काइसे प्रोसेस बिनि बुमंखा एथेरोस्क्लेरोसिस ताबो चिन छोरियो जदि कोलेस्टेरल माने जे बेड कोलेस्टेरल जेटा नि एलडीएल ते वीएलडीएल जदि बाङै थांगांके बर ताम खाइ चिनि थैनि लामा थांनि बर आटकियो जेफ्रा आटकियै थाङो काइसे प्रोसेस अमन बुं हनो एथेरोस्क्लेरोसिस हांके बर ताम खाइ जदि ओ कोलेस्टेरल पार्टिकल लक थाङै चिनि थैनि लामा थाङि ब्लक खाइगांके थै चलाचल में थांजनाय जेफ्रा थै चलाचल में थांगा आफरंगे चिनि इम्पोर्टेन्ट organs like heart brain अजगा थै थांलिया जे मूवमेंट अजगा थै थांयांगा आफरगे चिनि हार्ट स्ट्रोक अथवा ब्रेन स्ट्रोक अथवा हार्ट अटैक हमदे हारजों माने रुकुं सिनायता जेटा किरिमा सिंसा एक बालंगै थांगांगाय बानचिनानि बेलेखान कष्ट आमान बागन जों जदि तामन थेकन सायमानै चिनि कोलेस्टेरल लेभेल जों मनिटरिं खाइगांगाय जों मन कम खै तनि खांगाय चिनि फर्दार जे फ्यूचर चिनि हार्ट अटैक अथवा स्ट्रोक नानि चान्स अनेक कमै थांगो आमान बागन जों तिनो इम्पोर्टेन्ट टपिक न बेलेखान कामबै सायमाना नांगो आम तिनां फिल खायौता ngai yang tak jadigo tongo HDL amna जों होनो गुड कोलेस्टेरल तांगै बहाय गुड कोलेस्टेरल हंगांगे HDL हंगांगाय ओ yang नि जे बेड कोलेस्टेरल नि VLDL LDL रक जेटा नि ब्लड वेसल थांगै थैनि लामाव थांगै ब्लक क्लॉट फॉर्मेशन खाइ बाय द प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस बरक जे थैनो ब्लक खायतन माने अपना ब्लॉकिंग न अम HDL हंगै खायना रिया माने जे जगह LDL by VLDL हंगांगे नि हार्ट अटैक अथवा स्ट्रोक खाना बगे चिन छोरियो ट्राई खायो ओ जगह बंगनि काम न अपोजिट खायो हंगांगे नि HDL जेटा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अब इन हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हंगाय हंजागो गुड कोलेस्टेरल हनै गे जोंसिन छोरियो बेड कोलेस्टेरल नि अनुमान जों कम खाय नांनाय यांग जे तंमानि गुड कोलेस्टेरल बिनि अनुमान होय जों बायरिन नांनाय तामनो गुड कोलेस्टेरल न जेने बुमुखा HDL कोलेस्टेरल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ओंखाय जों दाबो सालायनाय चिन्ता मेन ट्रेन इंटरेस्टिंग पॉइंट हंगांगे जों दाबो ताम जों खायनाय जाते चिनि छोरियो माने चिनि बेड तंमानि कोलेस्टेरल आमनि परिमाण कमै थानाय तापरे गुड कोलेस्टेरलनि परिमाण बारि थानाय आपन नरक खायमगा हंगाने नरक निजिनो पानचिरि माननाय फॉर द फ्यूचर हार्ट अटैक अथवा स्ट्रोक थेके ओंगे फाइदे ताप जों लेया करे सालायसिनाय जों ताम सामुं सानाय से ताम खायनाय खाया चिनो जे कोलेस्टेरल लेवल न जों मेंटेन खायना बगै चिनि गुड कोलेस्टेरल बारिना बगै बेड कोलेस्टेरल कम खायना बगै ngai tapo जों सालायनाय नेचुरल वे ते जों ताम डाइट कंज्यूम खायनाय जेने बिसिं जों जेने कोलेस्टेरल लेवल जों कंट्रोल खायमाननाय हिंगे फायदि ताबो जों चेंगलासिनाय हिंगे फ्रेंड्स पिलाफोरना सानामो जोङो चिनो जे तंमानि बेड कोलेस्टेरल ब्रोनिफाई हिंगे बेसिकली नि एनिमल फूड बोलते जेकुनो नॉन वेजिटेरियन फूड ताबो जेकुनो रेड मीट बेसिकली नि मांस अंखा मांस जेकुनो धरনের मांस नि पुनबाहानो सबसे बेसि तंगो बेड कोलेस्टेरल तापर तंगनि तक बाहाना किसे कम तंगो सबसे कम तंगनि फिश आ तापर साना थांगे आ मांसनि बिसिंगो पुन बाहाना सबसे बेसि तंगो बेड कोलेस्टेरल तापर तंगो चिकेन मीट तक बाहान तंगमन आरो तंगो कोलेस्टेरल सबसे कम तंगो फिश गमन जों नॉन वेजिटेरियन फूड रेड मीट जों जे कम जाखाय चिन जावो जदि जों सायमान तंखां केपनि कोलेस्टेरल हाई तंगो अलरेडी हंगांगे अ बरक रेड मीट
মানে যে কোনো নন ভেজিটেরিয়ান ফুড bo kom sakai chao tangi মানে red meat tong high content of cholesterol tong ni pun bahan tok bahan wak bahan সবচেয়ে কম tong fish but still যে কোনো ধরনের মাংস জায়গায় কোলেস্টেরল পরিমাণ খুব বেশি tong যে বরং অলরেডি tong মানে ni মানে হাই কোলেস্টেরল লেভেল বরং ngangai বরং মাংস জাতীয় জিনিস red meat কম sakai বরং বাগে বেলেখানে কাহাম কোলেস্টেরল কম খাইনা বাগে next thing tabo salen tokti ni je phatani protein tong mani white amok মানে যে হোয়াইট পার্ট কুপুর পার্ট আমার কাহাম বাট বেশি যে ইয়ক তো মানে কর্মকালানি তক্তি বেশি যে কর্মকালানি ইয়ক তো মানে অজাগা হাঙ্গাঙ্কাই খুব হাই কন্টেন্ট অরব তঙ্গ নিনি কোলেস্টেরল গাবো না যে বড় কোলেস্টেরল কেবাং বড় তক্তি বেশি যে কর্ম ইয়ক তো মানে আমরা বড় চাই আগে চাও বিকজ আর হাই কন্টেন্ট অফ তঙ্গ তাই হাই নহয় কোলেস্টেরল hingga tabo next bu chammo taisa cholesterol tong hingga je kono bazani packet food nini chips indi potato chips japan chips any kind of chips tapore deep fried food je kono mane thoko baza khaijak je kono chamung sing je fast food consume khaimani nini chop hindi pakora whatever it is mane jeta mane khub ni mane high flame mane heat oil ekdom fry khaijak aro hingga tamung aro hingga bo tese nini high content tong cholesterol abo je bor ni tong cholesterol bo amti bazani fried food je kono deep fried food tapore je kono bazani packet food amti rona chai ke belekhan chao because tange male oroba high content of tong taisa high no high bad cholesterol তারপর নেক্সট তাই তাম जों চাই খাইনা हमके যে বড়নি কোলেস্টেরল বেশি তঙ্গ বিন ক্ষেত্রে ব নিনো যে বাজানে চিজ তো মানে চিজ যেমন পিজ্জা চাও পিজ্জা চামান রক হামজে রনে পিজ্জা রক চিজ তঙ্গ হাই কন্টেন্ট যে কোনো চিজ জাতীয় প্রোডাক্ট ব কম চা খাঙ্গে বিন বকে বেলাখান চাও তা বিকজ আর হাই কন্টেন্ট তঙ্গ তাইসে হাই ন হাই কোলেস্টেরল গাবান বকে নরক যদি কোলেস্টেরল হাই হঙ্গাঙ্কাই নরক তিরিন সিমিনো নরক রেড মিট ওয়াক বাহান টক বাহান পুন বাহান ফিশ তারপরে যে কোনো বাজান প্যাকেট ফুড যে কোনো প্যাক খাইজাক ফুড তারপরে বাজানে ডিপ ফ্রাইড ফুড আপনি যত ধরনের অ্যাভয়েড খাইনা নাংনাই তাকে হমালে আর হাই কন্টেন্ট তঙ্গ কোলেস্টেরল এটা পাইগে রাখা মগেসিং মানে চামং অ্যাভয়েড খাইগে সাও চিনি কোলেস্টেরল লেভেল কন্ট্রোল খাইনা বাগে নেক্সট जों তাম সারানাই তাম ফুড जों সারানা যেটা চিনি কোলেস্টেরল কম না হিঙ্গাঙ্গে চিনি যে কোনো গ্রিন ভেজিটেবলস যদি নরক সাহাঙ্গে ভেজিটেবলস হাই কন্টেন্ট দङ ফাইবার আমার চিনি কোলেস্টেরল কম খাইনে হেল্প হয় আবার নরক শাক সবজি বিশেষ করে চাটি যেমন তামনি নি ফুলকপি বাঁধাকপি পালং শাক তারপরে টমেটো এনিথিং মানে যেটা গ্রিন লিফি ভেজিটেবল আবার বেলেখানে কাহাম চিনি কোলেস্টেরল কম খাইনা বাগে নর কেবাং খাই গ্রিন লিফি ভেজিটেবল চাদি যদি নর লং টাইম নর কোলেস্টেরল কম খাইতে নমো जों হঙ্গাঙ্গে নাম্বার 1 পাইগে রাখা নেক্সট পয়েন্ট जों जे कोनो फ्रुट्स जों मा साने गोबां खाय बेसिकली निनि सिट्रास फ्रुट निनि आरो आमला दङ तारपर लेबुबुदि दङ आमत्र नोंखांगे बचिनि कोलेस्टेरल लेवल अनेक कम खाने हेल्प खायो गामा बेले खाने इम्पोर्टेन्ट नरक माने गोबां खाय फ्रुट्स आदि बेसिकली सिट्रास फ्रुट लेबुबुदि आमला আমলকি আমতে নরক গবাং চাই মানো যাতে তখন কোলেস্টেরল লেভেল ন্যাচুরালি নরক কন্ট্রোল খাইনা বাগে নেক্সট ফ্রেন্ডস চিনি যে তংমানি রসুন চাখাঙ্গে বা চিনি কোলেস্টেরল কম খাইনে হেল্প খায় নরক রসুন ন ওই যে রসুন তংমানি রসুন নি ছালো এটলিস্ট 2 থেকে 3টা যে তংমানি গুটা আমার চাই মানো রসুন চাখাঙ্গে বা চিনি কোলেস্টেরল কম খাইনে বেলাখানে হেল্প খায় রসুন চিনি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রপার্টি তংমা বাগে চিনি ব্যাড কোলেস্টেরল যেটা এলডিএল ভিএলডিএল আমরা কম খাইনে হেল্প খায় তারপরে যে গুড কোলেস্টেরল এইচডিএল বিনি মানে লেভেল না বাইরে হেল্প খায় আমদি হাইতা হঙ্গে ফ্রেন্ডস তাই কিছু ফুড তং আমকে ওটস নরক খানা ওটস আজকাল বেলাখানে পপুলার দङ ওটস যে সামং আও চিনি কোলেস্টেরল কম খানে হেল্প খায় ওটস তাখাঙ্গে চিনি গুড কোলেস্টেরল বাড়ে থানায় তারপরে যে ব্যাড তংমানি কোলেস্টেরল এলডিএল ভিএলডিএল আমনি লেভেল কমে থানায় নর ওটস চাই মানো ওটস তাখাঙ্গে নর কোলেস্টেরল দাতি না কম নাই মানে আমদি হাইতা তাবো যে जों তা বেসিক্যালি সালাইকা যে সামংটি যে তাম সামং চাখাইছিনি কোলেস্টেরল বালি তাম চাখাইছিনি কোলেস্টেরল কম जों सामং बेलाखाने इम्पोर्टेन्ट जों माने जों नजर मा खायनाय एबन जों निजिनो फर्दार फिउचार हार्ट अटैक एबन स्ट्रोक থেকে जों प्रिभेन्ट खायना बागे जों सामंनि जे डाइट प्लान आंथिन रेखा अपन फलो खायना नांनाय नर आमथि हाके नेचुरल वे ते नरनि कोलेस्टेरल कम खायमानता आई होप फ्रेंड्स दिन भिडियो नर हेल्पफुल खाना नर भिडियो न गोबां शेयर खायदे जाते सिन बरगम नायमानथु बरक जाते निजिनो फ्यूचर हार्ट अटैक एबन ब्रेन स्ट्रोक থেকে बरक निजिनो बांचरि मानथु बिकज कोलेस्टेरल काइसे बेलाखाने बैड माने मलिक्यूल जेटा चिन शरीराव हार्ट अटैक एबन निनि ब्रेन स्ट्रोक हाय किरिमाय सिंसा रोग खायो जेटा नखाके बांचना खूब टाफ आबार बागे आं मुसुंग नर गोबां नरनि फ्रेंड्स फैमिली न शेयर खायदो भिडियो न जाते बरक नलेज मानथु निजिनि लैंग्वेज को बरक बाय सो देन बरक इजिली बुझि माननाय अब आंनि एम दं माने जेटा एनार्जेटिक टिप्रासा मेडिकल एडुकेशन इन कक बरक नि जों केम्पेन नाते बसं आपलोड लांलायनाय नर आम देहान इंटरेस्टिंग मेडिकल टॉपिक नि भिडियो नायना हंगा गाम बन निजिनि कक बरक बाय नर आंनि चैनल सब्सक्राइब खालाय दि ग भिडियो लाइक खालाय दि नर फ्रेंड्स को शेयर खाय दि स्टिल नरनि कोनो क्वेरीज दं खांगे कोलेस्टेरल नाते नरक आना तला भिडियो तला कमेन्ट खाय सों मानो आं नरनि कमेन्ट न रिप्लाय ना ट्राय खायनाय जदि एनी टाइम परमिशन दं खांगे आं तिन बगा सों न टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड कीप वाचिंग एनर्जेटिक टिप्रासा YouTube channel. See you in next video. Tata, bye bye. Kurumka.